गरीब की नहीं सुनी गई। 1947 से लेके अब तक सब कुछ होता रहा है, सब कुछ होता रहेगा। गरीब की नहीं सुनी गई। पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर नहीं तवज्जो दी गई। एक छोटा सा सेमिनार करा दिया गया। 2025 एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ही नहीं, दुनिया के कई ममालिक के लिए एक बहुत अहम साल रहा। अभी बताते हैं आपको कि मेन चीज़ें क्या हुई इंटरनली और एक्सटर्नली। लेकिन जो एक चीज़ नहीं हुई ना, वो ये हुई कि गरीब की नहीं सुनी गई। 1947 से लेके अब तक सब कुछ होता रहा है, सब कुछ होता रहेगा। गरीब की नहीं सुनी गई। पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर नहीं तवज्जो दी गई। एक छोटा सा सेमिनार करा दिया गया। उसके बाद आपका पावर सेक्टर है, बिजली के बिलों में लोग फंसे रहे, लोग अपने बजट बनाते रहे और अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते रहे, बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली। तो ये तो एक कॉमन चीज़ रही जो कि 48 के बाद से ये इस तरह से चलता आ रहा है। तो इस लिहाज से इस साल की भी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो इस ज़िमन में कि अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी गई सही तरह से। बातें की गई, नारे लिए गए, नारे लगाए गए और वो नारे जो हैं सुन के हम लोग भोले लोग हैं, हम खुश भी होते रहे। देखिए, कर्जे लेके मेरा मुल्क चल रहा है और इस साल भी कर्जे लेके चला। वो $7 बिलियन का IMF का कर्जा, फिर उसके बाद आखिरी महीने में $1.2 बिलियन मिलने, मईशत का पहिया चलता रहा। डिफ़ॉल्ट जो है वो उससे हम बच गए। पता नहीं पहले डिफ़ॉल्ट ख़तरा था भी कि सिर्फ एक बात ही थी। बहरहाल ख़तरा था, वो टल गया। फिर उसके बाद ये है कि आइन में तरमीमात होती हैं बहुत अहम किस्म की। 26वीं और 27वीं तरमीम होती है और आइन की जो बुनियादी साख्त है या जमहूरियत के जो 3-4 पिलर्स हैं, उनमें से एक पिलर जो कि अदलिया है, उसकी साख्त, उसकी हैयत, उसके इख्तियारात और उसका जो अमल दखल होता है अदल देने में, यानी कि इंसाफ करने में, उस पे कुछ सवालिया निशान आए। लेकिन लगता यही है कि पार्लियामेंट ने अपनी सुप्रीमेसी जो है वो ज़ोर बाजू करके तो आजमाई, क्योंकि उससे पिछले 2 बरस अगर हम देखें तो उसमें हमने ये देखा कि पार्लियामेंट जो है वो, और उसमें ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में वो एक टसल रही। कुछ सो मोटो पे बात हुई जी कि ये बात आप नहीं कर सकते और ये नहीं करना चाहिए, इलेक्शन डेट से लेके वगैरह वगैरह जितने भी थे। तो उसमें अब एक टसल नज़र आई जिसका हल हुकूमत वक्त ने ये सोचा कि चलो तरमीम ही ले आते हैं। उसके बाद ये है कि सियासी आपकी गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो उसी तरह से रही। खान जेल में डटा रहा और बहनें बाहर मिलने के लिए इंतज़ार करती रही। उनमें किसी किस्म का इत्तेफाक यहाँ तक हुआ कि अपोजिशन ये भी फैसला नहीं कर सकी कि कायदे हज़्बे इख्तिलाफ कौन होगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को यूँ समझा गया कि ये सिर्फ उस वक़्त भरी जाएगी, सेनेट और नेशनल असम्बली, जब आइन में तरमीम करनी होगी। और मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी तशरीफ़ लाए और उसमें हमें पता लगा कि जो ज़ात है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो इदारे हैं बहुत सारे उनमें शायद इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, ज़ात को अहमियत जो है। फिर हमें पता लगा पाकिस्तानी अवाम की जो है वो उर्दू, ख़ास तौर पे जो सकील उर्दू है, उसका एक लफ्ज़ का इजाफ़ा हुआ। उनको पता लगा कि इस्तिस्ना क्या चीज़ होती है, मुस्तस्ना होना क्या होता है। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि मुल्क को एक दफ़ा फिर से फील्ड मार्शल साहब मिले, सलूट है आसिम मुनीर साहब को। और उसके बाद हमने देखा कि आपकी तीनों अफवाज जो हैं वो एक छतरी में आती हैं और ये तारीख़ में पहली दफ़ा होता है कि आपका डिफेंस फोर्सेस का एक चीफ बनता है। अब देखना ये है कि उसके क्या मुज़मिरात हैं, क्या यानी आगे क्या होता है। पावर सेक्टर जिस तरह मैंने कहा, और सेहत, तालीम, ये सारे शोबे जो हैं ये अगर इधर थे, इधर होना चाहिए था, तो ये इधर से इधर आ गए। और मैंने जिस तरह कहा कि हॉस्पिटल्स को देख लें, स्कूलों को देख लें, किताबें नहीं मिल रही, स्कूल के में यानी टीचर्स नहीं आए हुए, हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर्स। तो वो जो सोसाइटी का आपका पूरे का पूरा अमल था, उनको कोई लेना देना नहीं था कि कौन से जज की डिग्री जो है वो जाली निकली है और कौन से जजेस ने दोबारा से अपना रिकॉर्ड देखना शुरू कर दिया है कि कहीं हमारी डिग्रियाँ तो जाली नहीं हैं। उनको ये था कि बच्चों की फ़ीस जो है वो पूरी नहीं हो रही। अमीर अमीर तर होता रहा और गरीब तर होता रहा। ये ट्रेंड जो है पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद शुरू हुआ था।
یہ ٹرینڈ 2025 میں بھی جاری رہا۔ 9 مئی کی تلوار لٹکتی رہی، پی ٹی آئی اور خان کے گلے کے قریب آ گئی، اور پھر ایک بہت بڑی کنوکشن ہوئی جس نے اس پورے کے پورے کیس کو، پورے کے پورے قصے کو ایک ایسا رخ دیا جس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے سامنے آئیں گے، کہ اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے ماضی کا پچھلا بڑا آدمی تو ہوگا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ اس کی باتیں ہوتی رہیں، ٹیکس سب سے نہیں لیا جا سکا، آئی ایم ایف رو پڑا، آئی ایم ایف نے ترلے منتیں کیے، ہاتھ جوڑے کہ ٹیکس لے لو، سبسڈی کم کر دو، نہ ٹیکس کم ہوا نہ سبسڈی کم ہوئی۔ این ایف سی کا ڈرامہ چلتا رہا جو کہ اگلے سال بھی چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا روپیہ جو 400 روپے تک پہنچنا تھا $1 میں وہ نہیں پہنچا۔ آپ کا جو انڈیکس ہے، آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہوتا ہے جی فوریکس سٹاک مارکیٹ کی بات کیا ہوتا ہے یہ فوریکس، وہ جو انڈیکس ہے یہ پتہ نہیں آسمان کی بلندیوں پہ 1,74,000، لیکن میں حیران ہوا کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں خبر مل رہی ہے کہ پسی ہوئی مرچیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، مونگ کی دال مہنگی ہو گئی ہے، مرغی کے نرخ بڑھ گئے ہیں اور گوشت کے نرخ بڑھ گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس اتنی بڑی بلندی پہ یہ جو آپ کی سٹاک مارکیٹ گئی ہے اس پہ کیوں نہیں اثر پڑ رہا۔ یہ تو ہوا آپ کا چھوٹا سا مختصر سا تعارف میں نے کروایا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں جس میں بڑی اچھی خبریں ہیں، اور آپ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یہ چیزیں مانیں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیے، غیر ملکی دورے ہوئے بہت سارے، اور اس میں سے سب سے اہم وہ ہوئے جو کہ امریکہ گئے اور چائنا گئے۔ بہت سارے اہم ہمارے جو ہیں باہر کے جو ہیں وزرائے اعظم، پریزیڈنٹس اور کچھ شیخ وغیرہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ ان سے یہ ہوا کہ آپ کے ملک کی جو ٹریڈ ہے، جو اکنامک سچویشن ہے، جو پولیٹیکل آپ کی جو ہے وہ جس پہ آپ بات کرتے ہیں، وہ سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ پاکستان خارجہ پالیسی میں جو ہے اس نے بتایا کہ ہم ایک مضبوط ملک ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ سڑکوں پہ روٹ لگے، اور پنڈی اسلام آباد خاص طور پہ جو کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کھلی کرا دی ہیں سڑکیں، سارے کے ساری تجاوزات ادھر ادھر ہو گئی ہیں، لیکن ان کھلی سڑکوں کا کیا فائدہ کہ اگر روٹ لگا ہوا ہو۔ دیکھیے، ہندوستان کو پاکستان نے بتایا تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ اس علاقے میں تم ہی چیمپئن ہو، اور پھر مارکہ حق ہوتا ہے اور یہ جنگ ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے شکوک و شبہات جو 1948 خاص طور پہ 65 کی جنگ سے جو وابستہ تھے یا 71 کے واقعے سے وابستہ تھے کہ پاکستان کا اگر انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو پاکستان نہیں کر سکے گا، پاکستان نہیں کرنا چاہتا۔ جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے جنگ تو آپ وہ جیتتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جیتتے ہیں، یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کا جو پریزیڈنٹ ہیں، وقت کے سب سے بڑے پریزیڈنٹ امریکہ کے، وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اتنے جہاز آپ نے گرائے